गा मैनू सी लगियां 100 बीमारियां, ताइयों सी हकीम नूरदीन नाल यारियां, ताइयों सी हकीम नूरदीन नाल यारियां। सब कोलों भैड़ा इनू लग्या सी मरज, हर 3 मिनट बाद मूतना सी फर्ज, हर 3 मिनट बाद मूतना सी फर्ज। दिन विच 100 वार जांदा लैटरीन सी, किथे जांदा सी? दिन विच 100 वार जांदा लैटरीन सी। बंदा सी कि पानी कड्डण वाली मशीन सी, बंदा सी कि पानी कड्डण वाली मशीन सी। फौजे विच मिर्जा सी शीशा एक रखदा, घड़ी मुड़ी ओदे विच बूथा सी तकदा, घड़ी मुड़ी ओदे विच बूथा सी तकदा। हर वेले नाल दे रहिंदा नूरदीन सी, पुट्ठी मत देण वाला एयो ही लईन सी, पुट्ठी मत देण वाला एयो ही लईन सी। मिर्जे ने गौर नाल शीशे विच घूरिया, मिर्जे ने गौर नाल शीशे विच घूरिया, कहण लगा एक गल दस मैनू नूरिया, ओए दुनिया च कोई मेरे जिहा सोहना होवेगा, मेथों वध जग विच मन मोहना होवेगा। मैनू इंज लगे मेरी अख हूरां जही है, ओए मैनू इंज लगे मेरी अख हूरां जही। दज्जाल ते लानत, कज़्ज़ाब ते लानत, गुस्ताख ते लानत। तेरे तो तेरे च ते लंगूर भी हसीन ने, उत्तों उत्तों लोकां अगे उत्तों उत्तों भावें कहिए हूर सानू लगना, उत्तों उत्तों भावें कहिए हूर सानू लगना। सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना, सच दसां विचों पूरा सूर सानू लगना। कह लो पत्तरा दे नाल तेरा की मुकाबला, किथे ओ हसीना किथे बूथी तेरी पागला, किथे ओ हसीन किथे बूथी तेरी पागला। दोवें आपस च नहीं मिलदियां अखियां, अखियां च गिद्दां गिद्दां उत्ते बैण मक्खियां। होर जिन्ना जग नहीं पूरा मैनू पक के, पिसे होए समोसे वांगू तेरा ओ सॉरी इन्होंने तो बहुत सोहना माशाअल्लाह। मेरे नूरदीन कह रहा होगा उस्ताद, पिसे हुए समोसे वांगू तेरा ए नक के, पिसे हुए सपोरा जिन्ना शक नहीं पूरा मैनू पक के, पिसे हुए समोसे वांगू तेरा ए नक के। शाह सच कहंदा सी ना मुंह है ना मत्था है। अमीर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, हजरत पीर मेर अली शाह साहेब गोलड़वी, हजरत पीर मेर अली शाह साहेब गोलड़वी। ते शाह सच कहंदा सी ना मुंह है ना मत्था है, इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा है, इंज लगदा है जिवें जिन पहाड़ों लथा है। कहण लगा मिर्जा मेरी बेइज्जती ना कर, कहण लगा मिर्जा मेरी बेइज्जती ना कर, मैं तेरा नबी हां तू रब कोलों डर। नबियां दे नाल नूरदीना इंज बोलना, दोज़ख च जाना ही तू कुफर इंज तोलना। नूरदीन बोलिया तू बंदा है बताऊं, नूरदीन बोलिया तू बंदा है बताऊं। मेरी बिल्ली मेरे अगे गारदी, मेरी बिल्ली मेरे अगे गारदी म्याऊं, कंजरा बनाया तेनू मैं ते नबीए, तेरा की कमाल है तू सोचिया है कदीए। नबी तेनू चुनिया अंग्रेज बेईमान, मलका विक्टोरिया होई मेहरबान, मेरे ही ते मशवरे नाल दा तेरा चलिया, मेरे ते ही रोग पाउण लग्या तू। अंग्रेजां दा दल्ला ही ते सी, मेरे ते ही रोब पाउण लगे तू दलिया। तौबा 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 अज ए भी आवना सी दौर, मेरे ते जमाना झूठे अपने तू टौर। अज भी नहीं छड्डदा तू एरियां ते तेरियां गल्लां, विच बड़ियां ने शुगर हत्थों तेरियां, पावे काणिया तान तेरी वख।
واہ کانیا واہ چچیا واہ چنیا واہ پہنگیا واہ انیا تان تیری اکھے ایک کہہ لو پترا دی اکھ جئی اکھے کتھے تو تے کتھے او حسینہ کہہ لو پترا شرم تے نہیں آوندی کسیٹی دے آ پترا میرے دی ماں دا نام چراغ بی بی عرف شرم دے نہیں آوندی گزیٹی دے ہاں پترا رنگ دے نہیں تینو ایک خیال کی میں آیا گے اوے الو دے ہاں پٹھیا تو الو دا بھی پیوے الو دے ہاں پٹھیا تو الو دا بھی واہ گیلا نگی لطیفہ تو سنایا ہے رب دی سو ساڑھے تو ایمان نو بچایا ہے رب دی سو ساڑھے تو ایمان نو اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے مال جان آبرو ایمان کو محفوظ رکھے لیکن ایمان ان میں سب سے قیمتی چیز ہے اپنے بچوں کو بچاؤ بیٹیوں کو بچاؤ بیٹوں کو بچاؤ گھروں میں بتاؤ مرزا لعین قادیانی کافر ہے کیا ہے آپ اب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اور ہم اللہ کے نبی کی ہم آخری امت ہے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جزاک